آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور آیت نمبر ہم 17، 18، 19 اور 20 چار آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے، اور اس میں 3 یا 4 بہترین اصول ہم سیکھیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا اور ہمیں سکھایا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم نے بطور مسیحی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، ان 4 آیات کے اندر بہت ہی بہترین باتیں، اور اس کی اگر بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں یا سیکھیں، غور کریں تو تھانوں پتہ ہے اتنے کہڑا واقعہ ہوا سی، کی ہوا سی۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے اور اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوئے، تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ 17ویں آیت چلی گئے نا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے، جب یسوع مسیح ظاہر ہوئے تو کچھ لوگوں نے تو اس کو سجدہ کیا، اور اس نیت سے کیا کہ وہ مان گئے کہ ہمارا خداوند جی اٹھا، لیکن کچھ جو تھے، بعض جو تھے، وہ شک میں تھے۔ آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر جو شک ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے، اور رہ جانے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا پورا ایمان خداوند یسوع مسیح پر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے ساتھ دن رات رہتے تھے، جنہوں نے اس کے عجیب کام دیکھے تھے، جنہوں نے اس کی قدرت دیکھی تھی اور اس کے اختیار کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو تھے وہ شک میں تھے۔ تو اس بات کو ہم نے بھی خاص طور پہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس پہ شک نہیں کرنا، بلکہ یقین کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ ہم نے مسیح پہ ہمیشہ نظر کرنی ہے اور اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اس سے آگے ہم نے پڑھا، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار کنوں دیتا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا ہے۔ اب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہم اس خدا کو، اس خداوند کو، اس مسیحا کو مانتے ہیں، اس کے فالوور ہیں، جس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے۔ تو ہم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے اور پھر مسیحی ہو کے ہم جو ہے وہ اس بادشاہ کو مانتے ہیں جس کے پاس زمین اور آسمان کا اختیار ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے پس، یہ لفظ پس جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے جو بات کی جا رہی ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی بات پچھلا جو جملہ بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز ڈیفائن کی گئی، اور اب جب پس کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ حکم دیا جانے لگا ہے یا کوئی آرڈر دیتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پچھلی جو بات کی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ یسوع مسیح تسلی دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے یسوع مسیح کنوں؟ اپنے شاگردوں،
क्योंकि बाज जड़े हैं ना वो शक कर रहे सन। ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको जरा समझने आज हमने, तो यहाँ पे यीशु मसीह पहले उनको हौसला दे रहा है, पहले उनको बता रहा है कि मुझे जो है वो इख्तियार दे दिया गया है, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। उसके बाद अब अगली बात जो हुक्म देने जा रहा है वो कहता है कि बस तुम जाकर सब कौमों को की बनाओ, शागिर्द बनाओ। अब देखें, पहले उसने तसल्ली दे दी, हौसला दे दिया और बताया कि कुल इख्तियार जो है वो मुझे दे दिया गया है, ताकि शागिर्द जड़े ने वो भी तगड़े हो जाए और उन्होंने भी समझ आ जाए कि जनाब टेंशन नहीं लेनी, ऐसी शक नहीं करना सी, बल्कि हमने मसीह की जो मानिंद बनना है और उसके शागिर्द होते हुए क्या करना है। यीशु कहता है कि जाके शागिर्द बनाओ। किसको शागिर्द बनाओ जी? कोई बता सकता है किसको शागिर्द बनाओ? सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब इसके अंदर बड़ी खास बात है और ये बेसिकली बशारती काम है, हमें मुबशराना ये खिदमत है कि सब कौमों को, सिर्फ एक किसी कौम की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक किसी फिरके की बात नहीं है या एक सिटी एक मुल्क की बात नहीं। और जब सब कौमों की बात होती है तो सब कौमें जो है वो पूरी दुनिया की बात होती है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कौमें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, मैं कहता हूँ उन सब की बात होती है। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे हुक्म दे रहे हैं और इसी वजह से बाय द वे इसको इरशाद आज़म कहा जाता है। ठीक है, फिर करना किए जी, और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में। अब जो भी शख्स शागिर्द बनता है, याद रखिएगा मसीह यीशु में उसको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा लेना भी बहुत जरूरी है। और अगर वो बपतिस्मा नहीं लेता, जैसे लास्ट संडे मैंने कोशिश की थी सिखाने की जब पाक शाह रुबानी की इबादत थी, तो बपतिस्मा याफ्ता लोग जो होते हैं वो मसीह की मेज पर आते हैं। उसकी वजह ये है कि हकीकी तौर पे हम उसके शागिर्द तब बनते हैं जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, क्योंकि फिर हम उसकी मौत में शामिल होते हैं और फिर उसके जी उठने में। तो इसलिए यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म सादिर किया कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में। अब ये 20वीं आयत जो है ये बड़ी खास है, जरा सुनिएगा। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। यीशु मसीह ने ये नहीं किया कि जिनका मैंने उनको हुक्म दिया है। गल समझ आ रही? गल कहता है कि जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि जो शागिर्द थे वो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे और यीशु मसीह की बातों को सीखते थे और यीशु मसीह उनको बहुत से हुक्म दिया करता था कि कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, कैसे कैसे हमने अपने मामलात को चलाना है। और फिर हम देखते हैं कि जो चीजें उनको समझ नहीं आती थी शागिर्दों को, वो भी आके वापस फिर पूछते थे उस्ताद से, उस्ताद सानू दस तू यह गल कीती है, इसका मतलब की है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको, यानी कि जो शागिर्द होता है वो सीखता है। अब यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों के साथ बात करता है, सारे नाल भी नहीं गल करता। पहला असूल यहाँ पे जो नजर आता है वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बात करता है। और फिर दूसरी बात ये है कि हमें अगर यीशु मसीह से बात करनी है तो फिर शागिर्द बनना है। अगर हम ये चाहते हैं कि मसीह हमारे साथ बोले तो फिर हमें उसके शागिर्द बनना है, तब वो हमारे साथ बात करेगा।
اور پھر وہ جو ہمیں حکم دے گا ہم آگے جا کے دوسروں کو بتائیں گے. یہ ہے طریقہ کار. اور مسیح نے بھی شاگردوں کو کہا کہ جو میں نے تم کو حکم دیے تھے حکم کی سن. تو یہ بڑی خاص بات ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے, سیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ یسوع مسیح نے بہت سے حکم دیے, جیسے یسوع مسیح نے 10 حکموں میں سے کچھ حکموں پہ دوبارہ سے تعلیم دی اور ان کو اور زیادہ بہترین بنایا. طلاق کا ایک بہترین اصول سکھایا یسوع مسیح نے, زنا کے بارے میں بتایا, جھوٹ نہیں بولنا, اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی. یہ سارے اصول یسوع مسیح نے پھر سے دہرائے اور ان کو مزید اور بہترین طور پہ ہمیں اور ان شاگردوں کو اور پھر آج ہمیں سکھایا, کیونکہ وہ جو باتیں شاگردوں کے لیے تھی وہ آج میرے لیے بھی ہیں, وہ آپ کے لیے بھی ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گی جب تک یہ دنیا قائم ہے. تو آخری جو اس کا حصہ ہے وہ ہے جی, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ کیا ہے جی. دیکھیں کانٹیکسٹ کیا تھا جی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ نے سجدہ کیا, بعض نے شک کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ مسیح ان کو تسلی ایک اختیار کی بات کرتا ہے. مسیح کہتا ہے کہ دنیا دا, آسمان دا تے زمین دا اختیار منو مل چکا ہے. دوسری بات. تیسری بات, وہ پھر اسی اختیار کے ساتھ جو اس کو دے دیا گیا وہ حکم دے رہا ہے. حکم کیا دے رہا ہے کہ جی قوموں کو شاگرد بناؤ. پھر اس تو بعد اگلی گل, اچھا یہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے, بس تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ. اور ہن اور دا لفظ جو آندا وے ادا مطلب جڑا پچھلا حکم ہے تو بعد ہے کام کرنا ہے. اور ٹھیک ہے جی, ان کو باپ اور بیٹے. پھر اگلی آیت پہ آ جائیں, 20ویں آیت پہ, اور پھر اور آ گیا. اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ جو پچھلی بات ہو رہی ہے یہ اس سے جدا نہیں ہے, یہ جملہ اس سے جدا نہیں ہے, بلکہ اور کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اور بچ ایڈ کر دینا. اور پانی بھی لے آؤ, اور روٹی بھی لے آؤ, اور چاول بھی جو ہے نا لے آؤ, اور یعنی کہ وہ جو بات شروع کی گئی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی, بلکہ اس میں چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بات بڑی خاص ہے. اور جو ہے وہ لفظ ہمیشہ کنیکٹیوٹی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور جو پچھلی گل میں کی ہے وہ اگلی گل, یعنی جملہ فل سٹاپ بھی نہیں ہوا, فل سٹاپ نہیں لگا, جملہ ختم نہیں ہویا. یسوع مسیح ایک ہی گل جڑی وہ کنیاں سٹیپس دے وچ کہہ رہا ہے کہ اور پہلے کہندا پس تم جاؤ, پھر کہندا اور ان کو باپ اور بیٹے کے نام سے بپتسمہ دو, پھر کہندا اور تم ان کو یہ تعلیم دو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو اسی ترتیب سے کرنا ہے. اور جڑے لفظ وچ یوز ہوئے نے وہ اس تو نے کہ اسی اس ترتیب نو اپنائیے, نہ کہ اپنی ترتیب جڑی ہے وچ اسی شامل کر دئیے, کیونکہ ہماری جو ترتیب ہے وہ ناقص ترتیب ہے اور ہم غلط ہو سکتے ہیں. کوئی بھی شخص غلط ہو سکتا ہے, لیکن خدا کا معتبر کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اور مسیح کے منہ کے الفاظ کبھی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث ٹھوکر نہیں ہو سکتے, بلکہ ہمیشہ وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. اور پھر آخری گل چ بھی کی کہتا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. اب چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح صرف حکم دے کے چلا نہیں گیا, بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آخر تک تیرے ساتھ. ہمیں اس بات کی تسلی دیتا ہے کہ میں ہمیشہ آخر تک, دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں, جب ہم اس کے شاگرد بن جاتے ہیں, جب ہم اس کے حکموں کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ तक रहता है, क्योंकि उसका वादा है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने चौथी और आखिरी बात जो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर की वो ये की कि टेंशन नहीं लेनी, जाओ काम करो, जाके शागिर्द बनाओ, जाके उन्होंने बपतिस्मे दवो, उन्होंने तालीम दवो, और टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, और खास तौर पे ये जो कलीसियाओं के अंदर मैं समझता हूं कि सख्त तालीम नहीं दी जाती, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि डर खादम दे अंदर भी भैणा बैठिया ने, बच्चियां बैठिया ने, बीबियां बैठिया ने, बंदे बैठे ने, कोई नाराज ना हो जाए, किसी को गल ना बुरी लग जाए, यही डर हमेशा हमारे अंदर रहता है। तो फिर मसीह का डर कहां पे है, जो उसने हुक्म दिया कि उनको तालीम दो, तालीम किथे? इस डर को खत्म करने के लिए, इस डर को निकालने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे हर एक काम में, हर एक मामले के अंदर मसीह हमारे साथ है। सिर्फ इस बात में नहीं जो मैंने अभी की, बल्कि हर एक मामले में। आप गैर कौमों में जाते हैं, जब मसीह की आप बशारत करते हैं, जब मसीह की आप गवाही देते हैं, तो वहां पे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह हमारे क्या है जी? हमारे मसीह हमारे साथ है। तो जब मसीह हमारे साथ है तो उन्हें 17वीं आयत की क्या सी, 18वीं सॉरी, उन्हें क्या सी कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो जिसके पास कुल इख्तियार है, जिसकी बात हवा भी मानती है, जिसकी बात पानी भी मानते हैं, जिसकी बात पहाड़ भी मानते हैं, जिसकी बात चरिंद परिंद दुनिया की हर एक छोटी बड़ी चीज मानती है, तो अगर वो हमारे साथ है तो फिर डर का दाम है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें डर को निकालना है। जो डर निकल गया ना तो फिर सारी सत्य खैरान है। इसलिए मसीह ने तकवीयत देने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, बहादुरी देने के लिए, जोश और वलवला देने के लिए, कुव्वत और ताकत देने के लिए ये फरमाया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। लेकिन ये वास्ते एक काम बड़ा जरूरी। ये आयत किन के लिए बोली गई, कोई बता सकता है? याद है कि नहीं? बोलो। जो आयत है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। ये किसके लिए? यस, शाबाश, तालियां बजाएं इसके लिए। अक्सर असी ये सुन रहे हैं ना, सारे वास्ते भी आए कि जी जेड़ा भी बस बैठा हुआ मसीही घराने से ओदे वास्ते आए। नो, ये जो आयत है ये स्पेसिफिकली खास तौर पे शागिर्दों के लिए है। और यहाँ पे अगर आप पीछे भी पढ़ते हैं, मैंने शुरू में बताया कि ये यीशु मसीह जब उन पे जाहिर होते हैं तो उसके बाद की बात, यानी आसमान पे जाने से पहले शागिर्दों के साथ वो बात करता है। और आज भी ये जो हुक्म है उसके शागिर्दों के लिए है। जैसी की है सारे असी ओदे शागिर्द वां। कुछ हकीकी शागिर्द हुंदे ने ते कुछ नकली शागिर्द हुंदे ने। ना नाल ते शागिर्द हुंदा लेकिन अंदरों जिहड़ा ना वो नकली हुंदे ने। नकली हुंदे ने। नकली तो मुराद है वे कि जब हम उसके हुक्म नहीं मानते तो फिर सिर्फ वखाला ही है ना, फिर हम नकली शागिर्द होते हैं। तो ये जो बात है ये असली शागिर्दों के लिए है, ये प्योर जो डिसाइपल्स हैं उनके लिए ये बात की जा रही है कि जाके कौमों को शागिर्द बनाओ। और इसके अंदर जो हमें बात मिलती है वो ये है कि पहले आप ही शागिर्द बनो। ठीक है ना, सिर्फ जाके शागिर्द नहीं बनाना, पहले आप ही शागिर्द बनना है। और जेड़े शक करने वाले ने उस शक नूं विचों बाहर कढ देना है और सजदा करने वाले बनना है। कौन से शागिर्द जी?
सजदा करने वाले, और सजदा करना कोई आसान काम नहीं है। सजदा करना आसान काम नहीं, क्योंकि अपने आप को झुकाना पड़ता है, अपने आप को जमीन तक लेकर जाना पड़ता है, तब सजदा होता है। तो इसलिए वो शागिर्द बनना है जो सजदा करने वाले शागिर्द। और ये बात भी बाय द वे खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं शागिर्दों के साथ कर रहे हैं जो सजदा करने वाले शागिर्द हैं, जो उस पे तवक्कल करने वाले शागिर्द हैं, और जो इस बात पे ईमान रखने वाले हैं कि मसीह यीशु जमीन और आसमान का मालिक है, वही इसको पैदा करने वाला है, वही इसको खल्क करने वाला है। ये वो खुदा है जब जमीन नहीं थी तब भी मौजूद था, ये वो खुदा है जो आज भी हमारे साथ है और हमेशा तक। उन्हें क्या, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, आमीन। तो अजीजों, आज के कलाम के वसीला से हम इस बात को लेकर जाएं कि हमने उसके हकीकी शागिर्द बनना है। पहले शागिर्द बनना है और फिर अगला हुक्म उसके शागिर्दों के लिए है। जब हम उसके शागिर्द बन जाएंगे तो फिर हम इस बात के लिए अहल हो जाते हैं कि हमने आगे लोगों को शागिर्द साज शागिर्द, यानी शागिर्द बने और फिर शागिर्द बनाए। इसका मतलब है शागिर्द बने और फिर शागिर्द, डिसाइपलशिप, ठीक है जी, डिसाइपलशिप, शागिर्द साध शागिर्द। इत्थे असी सिर्फ शागिर्द बनाने दे चक्करां च हुंदे आ, बनदे कोई नहीं। तो ये वो सिचुएशन हो जाती है कि बाज ने शक किया, भाई जो शागिर्द बनना ही नहीं, सीखना ही नहीं, तुसी खालिस्तन सीखना ही नहीं, तो फिर तो आपके अंदर शक रह जाएगा, फिर तो आपके अंदर कमियां और कमजोरियां रह जाएंगी ना। लेकिन जब हम हकीकी तौर पे शागिर्द बन जाते हैं, जब हम हकीकी तौर पे सजदा करते हैं, जब हम हकीकी तौर पे उसके हुक्मों को समझते हैं, पहली गल की है समझना, और फिर उसको मानना, उस पर यकीन करना और फिर अमल करना, तो ये पॉसिबल होता है कि हम कौमों को शागिर्द बना सकें। तो जे एवं ही मुंह चुक के शागिर्द बनाना शुरू कर दीए जाके, तो फिर अगों की होना, मुंह दी पैनी है ना, फिर यही होना ना भाई। जब आपके पास ना तो नॉलेज होगा, ना आपके पास कुदरत होगी, ना आपके पास पाक रूह की ताकत होगी, तो फिर यही होगा ना, अपने अपने जोरे बाजू ते, अपने दिमाग ते, अपनी हिकमत नाल तुसी जो मर्जी लोगों को कहते रहो, वो असर नहीं करती। याद रखिएगा, खुदा का कलाम जो है उसी के अंदर ये तासीर पाई जाती है, उसी के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि आप जब खुदा का कलाम सुनाते हैं, जब यीशु मसीह के हुक्म सुनाते हैं, तो लोग मुतासर होते हैं, तब लोगों के दिलों पे चोट लगती है। और इस मौका पे मुझे पतरस की जो पहला आवाज है वो याद आ जाता है। अमाल की किताब 2 बाब लिखा है कि जब पतरस ने उनको यीशु मसीह की तालीम दी, तो लिखा है कि उनके दिलों पे चोट। इसका मतलब है कि खुदा दे कलाम च, मसीह दियां गल्लां च इन्नी कुदरत है, इन्नी पावर है कि वो लोगों के दिलों पे चोट लाता है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका कलाम हथौड़े की मानद है, क्योंकि वो चोट भी लाता है। लेकिन चोट तब लगाता है जब हम हकीकी तौर पे उसके शागिर्द बन जाते हैं, और फिर हमारे लिए ये हुक्म है मसीह की तरफ से कि सब कौमों को शागिर्द बनाना है। तो क्या आज आप लोग ये वादा करते हैं कि पहले खुद शागिर्द बनना है, हकीकी तौर पे अपने अंदर जड़ियां कमियां ने, कमजोरियां ने, उन्होंने कढ़ना में शागिर्द बनना है, तो उस तो बाद फिर दूसरों को भी शागिर्द बनाओगे? गुड। अपने सरों को झुकाइए